ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ମେଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ମନକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା। ତ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଜଳ ଅଭିଷେକ କଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସି ଆମ ଗ୍ରାମରେ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲୁ ମଣିକ ମେଳା। ଏହି ମେଳାରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭାଇମାନେ ଆସି ଯୋଗ ଦେଇ ମେଳାର ସୁନ୍ଦରତା ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ମେଳାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ନାନା ଭୋଗ ଓ ପୁଷ୍ପ ଦେଖି ଆହୁରି ମନ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଆୟୋଜନ କରିଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ସଭା ଶେଷରେ ସମସ୍ତ କାଉଡ଼ି ଭାଇମାନେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ମେଳାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲୁ। ତ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିବେ ଜୟ ଭୋଲେନାଥ। ରହୁଛି ଜୟ। আখণ্ডলমণি বাবা আখণ্ডলমণি ওম নমঃ শিবায় ওম নমঃ শিবায় ওম নমঃ শিবায় ওম নমঃ শিবায় तुमे सत्य तुमे शिव तुमे जे सुंदर तुमे गति तुमे मुक्ति तुमे निरंतर अंगुलंघी पारे गिरी तुमरी दयारे अंध देखे ए जगत तुम करुणारे तोपे तुमे दिय बर तपरे बर भक्तर मन बांछा पूरण कर भक्त भक्ति जानी बाबा आखण्डलमणि आरडी ग्रामे भक्तंक डोरी लगे निये से टाणी नाना धामे केते नाम जगत ईश्वर देव देव महादेव भोला महेश्वर कैलासपति बाबा पार्वती बर तुमरी करुणा बिना छार ए संसार लिंगराज सतरज तमरे तुमे सरजना आद्यंत तब चरणे जीव पारे निजाणी बाबा आखण्डलमणि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय त्रिशूलधारी तुमे जटा जे मस्तके जोगी बेसे जोग कर श्मशान
कहे गंगाधर चंद्रमा जे शोभा पाए मस्तके तुमर त्रिभुवन हर तुमरी पाई कोप कले संघारिब सृष्टि को पुणी भाभी सारी लाक्षणी बाबा आखंडलमणि सुख शांति तुंडे निय लोड़ा नहीं चारि धाम भोगराई रे अछंती चंदनेश्वर देवगिरी पहाड़ रे पंचलिंगेश्वर नयागढ़ रे बाबा लड़ुकेश्वर बालेश्वर रे विदे प्रभु बाणेश्वर लोकनाथ बाबा तुम्हें पुरी धाम रे सबु धामे पूजा पाओ केते प्रकारे हसी उठे धरणी बाबा आखंडल